Oh, nandito muna kami sa ano guys, park. Oh, dahil it's Sunday man. Family bonding again dito sa park. Kasama ko yung family ko. Oh, slowly. Ang ganda daw, no? Tsaka, mamaya, magpakain kami ng ducks. Kasi kami yung may-ari. Joke. Hindi, magpakain kami mamaya ng ducks, guys. Marami mang tao dito. Pero dito sa slide, kami lang. Kaya nakapag-video ako dahil kami lang tatlo. Pero meron pa man doon maraming tao. Papunta namin sa mga pato guys. 'Di ba? Magpakain kami. Seagulls, no ducky. Hello, grabe oh. Ang kahoy. Grabe yung trees guys oh, nag-iba na. They will be die soon. Na the trees. No more leaves. We fall in the water. Ah? Yay! Magbahog mi og ducks. Seagull. Don't jump low na ha. Oh yeah. Diba? Oh, on the floor. Uy, Luna. Nagadit dito. Diba? Nagadit po din. Luna, I got your bread there. Tina, where's the bread? Big Daddy. Put it in the water. Diba? Luna. Here only, anak. Ang dami nila, no? Diba? Seagulls, no? Diba? Pagkatapos nito ay uuwi na kami mamaya. Then mag-relax. Happy Sunday guys. Luna! Si Luna na ang nagkain sa bread guys. Kasi hindi man nagkain yung mga seagulls and pato. Hoy Luna, danger! Oh, danger! Thin ice, keep away from the water. Okay? Dari lang. Kainin mo yung bread. Okay. So let's go down there. Yeah. Don't get dirty. Ay, mga hoy na pod mi dari guys. Oh, we're gonna take. Kay daghan kayo kahoy. Maglan, duta dari mga hoy ay. Ay. Kuan man. Manubo na pod na guys, inig. Kuan. Manubo na pud na siya guys, inig balik na pud ang summer. So karon as of now, pa winter man siya. So mga wala pa jud na ang mga dahon, di ba? Oh, see? Anak si Lona oh. Ako lang magkain Daddy B. Ba't mo yan ipamigay sa mga pato? Ayaw naman kumain. So si Lona na lang ang nagkain, di ba? Oh, ano? Here. Here, come here. You have to wait, mommy and daddy. Wala pato guys, oh. Diba? Oh, nanago sila guys, oh. Kung pwede ba lang. Diba? Hello, nice color brown, oh. Oh, my favorite, oh. Nice color brown nga duck, oh. Oh, ha? Gigutom si Luna. She wanna eat daw. Oh, see, she's. What about duck? You eat only anak. O, diba? Nagkain lang si Luna, oh. Gutom man bata? Gutom ikaw? Seagulls now, look at them. Very good, look, anak. Yeah. Nakadaghan. Because they can't get in, you see, if it eats. Yeah. Bata. Ikaw rin nakahurot sa bread, anak. Bata, oh. Oh, tana. Mga huy. Uy, habalok. Squirrel. Dali, squirrel, oh. Dali, Luna. No run, anak.
Oh, wala naman ang squirrel. Ay, kita mi dati atong last December. December ba mini anhi diri Dagan. Luna. Wait, mommy. You have to wait. Be careful. Mga dahon, guys. Nakawa. Nice, no? Nice color, yellow. Nag-yellow na siya, guys. Oh, dito kay green man diri ami na side. Yeah. Where is it? Ano na squirrel, guys, Di niyo makita, guys, Ano siya sa layo, anak. Wait, nagalihok, nagalihok. Mommy, daddy, look. Nagalihok, guys. La. Nakita niyo ba, guys? Malihok, Come on. Ala, he's here. Luna. Wait, saan? Squirrel, wala na noon. Nitago na Hey, Justin. Hey, Dada. Yeah. Hey, Dada. Yeah. Hey, Dada. She's been hiding inside. No. Watch it. Mommy, look. Watch her. Ice cream! Yummy yung ice cream nila. Luna! With cone? Yeah. That one? Waffle? Yeah. Okay. I'll make you one of them. Ready? Finger. What? You're welcome. Thank you!